Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mamas Ais. Saya jual aja nih. Saya menawarkan burung nih teman-teman. Burung lovebird bio PB wing dan bio PF mata merah itu. Ini saya jual 700 nih teman-teman. 700 nego ya teman-teman. Nego dikit. 700 nego dikit. 700 nego dikit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.